Good morning everyone. Itu sabji khan dikhai di ase de. Machi to. Itu akhoni ase. Itu akhoni. Akhoni long phe koi ma khan. Itu to ekdam bhal bram losun aru atwa nemang morcha milai gana mix kori gana fry kori gana beshi lamba bi khabo pare itu to hinda aste. Aru itu to makhala kotha to phuk niu koi. Itu pata to beshi tasty aste. Itu kiba logo mongso logo milai gana pakai lebi aru akhoni nohai lebi manipuri khala ngari lo milai lebi mitha aste. Aru itu tita pata to ekdam tai kala khai lebi mitha aru chutney panan salad banai gana khai lebi mitha ase. Aru ngari manipuri khala ngari logo mix koin khai lebi aru akhoni lobi bhal ase. Aru auto wala bi auto wala itu to mongmi koi ma khala kotha te itu to BP high khan ke bhal ase itu kha to itu kani itu khan khai gana thaki ase de koi gana apni khan ke dikhai di ase itu kani apni khan bi itu khai thaki bi koi gana apni khan logo janai di ase de.